ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنديرو جميع واحد البيتزا ديال مارغيز كتعجب بزاف للدراري صغار والكبار. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien avec ces petites grippes, avec toutes ces maladies. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va faire une pizza ensemble, rapide et en même temps trop bon. J'espère que vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de faire un partage. Et merci d'avance. Et bismillah, nous daou البنات. السلام عليكم البنات. Là j'ai pris la moitié. هنايا زيت نص ديال معجونه كامله. نديرها مع السكر. Je vais le mettre avec le sucre et je rajouterai un peu d'eau. Là j'ai mis un yaourt nature. Et là aussi j'ai mis un yaourt nature et je le mélange avec de l'eau. Et je vais mettre de l'eau ici. Et je prends un peu de herbe de Provence. غادي نهز شويه الاعشاب ديال الاعشاب المنسمه. نزيدهم في لاباط. لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس وأيضا ادعمنا باللايك. Et je rajoute de l'huile d'olive, à peu près 56 litres. 50 grammes on pourra dire. « 250 grammes d'eau. Et je rajoute la levure rouge. نزيد هذيك المعجونه. دابا غنكب عليه الفرينه. Maintenant je vais rajouter la farine. Rajouter 1 كيلو الفرين. هنايا درت كيلو ديال الفرينه. غندير عليه شويه ديال الملحه. Voilà, la pâte il faut qu'elle soit comme ça. La pâte خصها تكون بحال هذه comme ça. ما تلصقش يعني مزيان مرخيه. Et là je vais le mettre au repos à peu près 30 minutes. Ça dépend de température que vous avez dans l'appartement. Et après on va recevoir pour faire le pizza Inch'Allah. Allez chérie. Pizza aux légumes. Faites maison. Merci. Là, je vais mettre du fromage. Là, j'ai aplati la pâte et je vais le faire rentrer au four pendant 5 minutes comme ça. دابا اللي درت هنايا لا باط شيتها وغندخلها الفران 5 دقائق وغنخرجها وغندير عليها لاصوص وهذاك الخضره كلشي. جو vais mettre la sauce كل جاي دي je l'ai mis un peu au four. درتها شويه في الفران. دابا غندير عليها هذاك لاصوص اللي عندي. غندوزها كامله تخرج واحد البيتزا ما نقولكمش البنات. سي البيتزا مانيفيك rien à dire. C'est mieux que celle qu'on achète dans les restaurants et dans les grandes surfaces. تخرج البنات بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا في ستراسبورغ تخرج بحال هذاك البيتزا اللي تنشريوها من كوفلوند. شتي هذاك البيتزا ديال كوفلوند لا ميم شوز par rapport à les filles qui habitent ici à Strasbourg. On va dire près de l'Allemagne. Il y a une pizzeria en Allemagne, franchement c'est pareil. Elle est grosse, c'est rempli, c'est pareil. Moi je vais la sauce tomate. Je rajoute un peu de sauce tomate. Et des chouilles ديال الفلفله غنديرها. شويه ديال الدجاج
un peu de poivron, un peu d'aubergine. Je mélange tout. J'aime bien quand il y a des légumes. Je prends aussi les petits poivrons rouges crus en taille mince. Et un peu de piment. Piment fort. Un peu d'oignon. درت شويه ديال الموتزاريلا. لا جيب un peu de mozzarella. Et je vais mettre les fromage râpé. ندير الفرماج محكوم. Et là je vais mettre les merguez. Et je vais le mettre au four. Je vais mettre juste un peu d'herbe de Provence. Voilà. Et là j'ai un peu de basilic. Basilic congelé. Ça donne une bonne odeur. Et un peu de fromage, juste un petit peu sur le côté. Et un peu de basilic. Un peu d'herbe de Provence. Et je mets au four. Et laisse la cuire pendant 15 minutes comme ça. غنخليها طيب ما بين 15 دقيقة حتى 20 دقيقة. تشوفوها الفرماج داب صافي خرجوها. ا تو سويت. السلام عليكم البنات. بس احنا وصلنا للاخير البنات. هكي تجي البيتزا ديالنا. دابا ان شاء الله غنقطعها وغنوريها لكم كيفاش تجي لاباط ديالها من الداخل. لونها على فا جو لكم وسوزالي بواحكم ولا على نتايا. تجي منفخه. Voilà. C'est chaud. Regarde كيفاش تجي. تبارك الله لاباط. Elle est bien cuite. درت العجينه لا والو. لو فرomage. Voilà. Voilà comment il est notre pizza merguez. Vous avez dit, elle est facile à réaliser. Et voilà la pâte. Vous verrez, c'est pas une pâte qui devient comme la pâte. Elle est bien cuite, légère et trop bonne. Vous avez vu? Elle est trop bonne, la pâte. Et j'espère que vous allez essayer cette recette. Et je vous dirai à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. شكرا لكم البنات. هي كيفاش تجي رائعة سهلة. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتاكلوها بالصحة والراحة. ونقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.